Good morning guys. Nag-angkas ako yan na naadlaw and anhi kita yan na ha Provincial Health Office atubangan la iniya hiton Leyte Provincial Hospital kay schedule yan na hiton free anti-rabies vaccine. Asya ito yaton Leyte Provincial Hospital. Yan amo iniya iton Leyte Provincial Health Office. So from here, makadi kita didi para hiton Animal Bite Treatment Center ngayon TB dots, tuberculosis dots facility. 8 a.m. to 3 p.m. every Tuesday and Friday para hiton Animal Bite. Ngan 8 a.m. to 3 p.m. Tuesday and Friday as well for tuberculosis. And adto dito na tungod iton Animal Bite. So mapila kita nga to. So asya yun. And inihiya ako niya igta-type under or ipopost it picture kay amo nito schedule hiton free anti-rabies sa iba-iba na places ha Leyte. So early bird kita, ako pinakauna pila kay alas 6 palat aga ngan alas 8 pa maabri. Alas 6 pala. Ngan alas 8 maabri sang serado pat puerta. Ang move wrong nga nakimpilan. So naging number 9 ako. Number 9. Anhi ka ngayon dapat napilay ni na covered ko. Kay kundiri masugad ka akon ika 9 na. Bali 3 doses per vaccine daw. Divided by 3. Oo, katapos tuloy ito kabalik. Ano yan ang Friday? Kasi next week Tuesday. And next week Friday. So times 3. 1,199 divided by 3 times 3. Kung buhay ang hayo. Pero kung mamatayan ang hayo, upat. So may dahil ay ikaw pat kapag si Kaliyas man at pag-observe. 14 days ang pag-observe ang hayo. So may dahil kita schedule ito ikabay tika 8 kadiyas tikang yana. At tikang kanin mo siya nga dose. So anyway, may dakam makakaroon ng card. Ito itong PET card. Ito nga PET card, post-exposure prophylaxis card, ang kanang anti-rabies. Ato dito nakasuratan yung schedule. Depende tako ng interview niya. Ato naman tayo. Depende kayo magbabalik-balik pa magkamo. Katapos, kaso, next week, next Friday, kapito pala kaadlaw, diba? Kapito pala kaadlaw, kay Friday man yan Kasi buhay pa na yun. So may napapito kaadlaw, pag-observe. May the cell number dito at amon card na mamatay nga niya sa kuming 14 kadiyas ma-text ka mo amon, mabalik ka mo kay ma-text ka mo amon kay para ma-text na mo na iyo kung ano ang iyo ikaw pat kados nga petsa. Lalo po hindi siya lang ito yung lecture niya, mag-lecture pa man ako. Rules of the game. Kung waray ito upod diri ka ginaapit grouping ging kakato kakatapusan. So from number 1 to number 9 to number I don't know kay part of the katapusan ako. Run it danger kung katapusan ka is waray ka nakatunga hit imo vaccine, and per vaccine is around 1,999 na da. So kung waray ka katunga full price ka. Kung sayo ka, may kadungan ka na senior citizen, may senior citizen discount ka pa, kas tulo ka mo na magpabarabhinit bakuna.